लक्ष्मी बस युवकों उन्मत्कांड 8 जन को हाणिबा परे पुलिस काबू कला। पुलिस भी छाड़ पाइला नहीं। प्रतिदिन परि आज कणास ठारू लक्ष्मी बस ओडी 13V6319 सकाळे गड़खारोदा जाई फेरुवा समय खंडाहता ठारू जने युवक बस रे चढ़ी बिंधण ग्राम निकट में बस रे बसिथिबा अन्य जने यात्री उक्त युवक देहरे बाजी युवक जनक यात्री जनक गालीगुलज करने सहित पाखरे रखिथिबा कटोरी द्वारा उक्त व्यक्ति को आक्रमण करथिला। अन्य यात्री माने यह देखि भयभीत थिबा सह केतक यात्री बस रो पलाई जाइता बेले केते जन यात्री यार प्रतिवाद करिबारु उक्त युवक 6 जन को आक्रमण करथिला। युवकर कटोरी चटरे 6 जन यात्री आहत होइतबा बेले कणास थाना पुलिस खबर पाई घटनास्थल में कणास थाना एएसआई संतोष कुमार उदय सिंह एवं एएसआई देवी प्रसाद लेंका दुई पुलिस अधिकारी युवक को धरवा चेष्टा करबा बेले युवक दुई पुलिस अधिकारी को कटोरी आक्रमण करिबारु दुई पुलिस अधिकारी आहत होई युवक को काबू कर देथिले। युवकर उन्मत्त कांड देखि स्थानीय लोक माने युवकों को मारपीट करिबारु युवक जनक आहत होइतला। चिकित्सा पई समस्त आहत को कणास गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पणा जाइतबा बेले 2 जनक अवस्था गुरुतर थिबारु 2 जन को भुवनेश्वर और पुरी बड़ मेडिकल को डाक्तरखाना को चिकित्सा पई घरोई एम्बुलेंस जोगे पठाई दिया जाइतला। कणास गोष्ठी स्वास्थ्य बहु समय धरी आंबुलांस मिलुथिबारु शह शह लोक उपस्थित थिबा बेले तीव्र उत्तेजना देखा देइथिला, जहाँकि कणास पुलिस अधिकारी माने उत्तेजित लोक मानकु बुझासुझा करबा पई बहु परिश्रम करबाक पड़िथिला। आक्रमण करिथिबा युवकर घर सत्यवती थाना शुकल ब्रह्मणापड़ ग्राम रे युवकर नाम तूफान भोई 40 वर्ष से उन्मत्त कांड घटाइबा समय निशासक्त थिबा देखिबाक मिलिथिला। उन्मत्त कांड घटाइथिबा युवक तूफान भोई आहत होइतबारु कणास गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा हेबा परे अवस्था गुरुतर हेबारु ताको पुरी बड़ मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। कणास पुलिस उक्त युवक को गाड़ी सुगोदा थाना को हस्तांतर करिथिबा जणा पड़िछि। युवकर आक्रमण स्थल गाड़ी सुगोदा थाना अधीन होइथिबारु गाड़ी सुगोदा थाना अधिकारी कणास थाना अधिकारी युवकों को हस्तांतर करथिले। काहेकि एपरि कांड भिआइला तदंत पर जणा पड़िबो बोली गड़िसा गोदा थाना अधिकारी सुधीर दास प्रकाश पाई। खबर था कि बस रे लागिथिबा सीसीटीवी फुटेज माध्यम तथ्य हस्तांतर होइछि। मो ना अभिजीत भोल जे कौन घटना घटिला सर लोक माने तो बस रे चढ़ुचंती लोक चढ़िला पर से खंडवता दुपुर भीतर चढ़िला पर से भीतर आड़ी बसतला भीतर आड़ी माने बस रे चढ़िला से कौन धरि के जाइतला ना भीतर किछि न से भीतर ता पेंड भीतर टी ये नहीं थला कटुरी नहीं थला ता भीतर आमे किछि देखिनु ता भीतर से भर्ती करके नहीं थला आ से हटाते ता बस भीतरु बाहर कर ठेंगा ठेंगा आमे गाई बड़िया को रखितलु बाटा आइ कौन हला केते जन को से हानि जाले से 3 जन को ये करिछि अटैक करिछि आ कोन तब कौन हला अटैक कला पर लोक गहली होई गले हो हल्ला होई गले हानि दला कहि कि लोक सब तळ को आस्तले। पुलिस के तळे पहुंचला पुलिस सर जाहले से आधा घंटा पका 15 आधा घंटा केतो से परिस्थिति कोन थला गहली थला सर बहुत ये चला माने समस्या तळ कौनस थाना सर जाइथला ना घटना आज समय पर सकाल 10:15 खंडे हम गोटे लक्ष्मी बस ओडी 13Y6319 30 जन पाखापाखि पासेंजर धरिकी सेपटू बिंधण गाँव गड़िसागदा थाना अंतर्गत बिंधण गाँव सेपटू आसूला सी कोटकोणा छक देकी कणास तार रूटा सी जाइथा तो बिंधण गाँ अतिक्रमण कलापर कोटकोणा छकरू कोटकोणा छक 300 मीटर अच्छी गोटे युवक तार नाम है तूफान भोई सी गाड़ी अतर्कित गाड़ी से स्टॉप थिला से गाड़ी रे अतर्कित पशि गोटे पौड़ कटा कटोरी रे तो किसी लोक को असल्ट कला तो लोक 4 जन आहत हेले गुरुतर आहत हेले 2 जन माइनर आहत होगी कणास चिकित्सा हेले बाकी सी निजे भी असल्ट आइदर पब्लिक करछिंदी कि से जो मानक असल्ट कल से माने करछिंदी तो से पूरी डीएचएच रे जाइकरी ट्रीटमेंट होची अन्य आहत माने जे हिसंदी ते कणास मेडिकल ट्रीटमेंट हेकि से जाइछंदी। आहत को ना हला श्याम परिडा घर हला खंडता आगड़ीसटा थाना एरिया आ जने सुशील परिडा बयस 45 हबो ताकर घर आलीबाड़
ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ନକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ଘର ତାଙ୍କର ହରିପୁର, ଏଇ ଜାମଳଗଦା ଏରିଆ, ସବୁ ଗଡ଼ିଶାଳ ଥାନା ଏରିଆ। ତ ସିଏ ଭିତରେ ତ ତାର କାହା ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ସେଇଟା ଇଏ ରହୁଛି। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସିଏଟା ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନିଶା ଫିସା ଖାଏ ବୋଧେ, ଯାହା ତାର ବଡ଼ିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେ ତାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ସିଏ ପୁରୀ DHSରେ ସିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି। ମେ ବି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ଯାହା କହିବେ ନିଶା ଖାଇଛି କ'ଣ ଖାଇଛି। ତ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ବି ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତ ତା ଡିଟେଲ୍ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଏରିଆର ପିଲାଟି। ଥାନାରେ ସିଏଟା ତାର ଭେରିଫାଇ କଲା, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗଡ଼ିଶାଗଦା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 165/2025, ଆଉ ଆମର IPC ସେକ୍ସନ ହେଲା 307। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ BNS ହେଉଛି BNSର 109/9+1ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିସଲେନିୟସ୍ ସେକ୍ସନ ଲାଗିକି। ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତ ଅଛି, କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ବାଲା ସେଠି ଆମର ଗାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ। ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଚାଲୁଛି OSRTC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ପ୍ଲସ୍ PTPL ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ବସ୍ର ମୁଁ ଅଛି ଅପରେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ। କୋଣାର୍କରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟିକେଟ୍ କାଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିଲା। ଚଢ଼ିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି, ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ସହିତ ତାର କିଛି ବଚସା ହେଲା। ବଚସା ହେବା ଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ କଟୁରୀ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ କଟୁରୀ କାଢ଼ି ସେଇ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ସହିତ ତାର ବଚସା ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାକୁ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ତାକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜଣେ ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏମିତି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ବସିଥିଲେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକଟି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଢେଲା ସବୁ ଧରି ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗାଡ଼ିର ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇ ପାସେଞ୍ଜର, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ସେଇଠୁ ମାନେ ଧରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ କେମିତି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ସେ ପଥର ଢେଲା ଫଲା ମାରି ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା, ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ଥାନାକୁ ଆଣି ଏସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ତ ଆସି ଗଡ଼ିଶଗଦା ଥାନାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଆସ ହଁ, ଆମର ମୋର ଯିଏ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପୁରୀ, ଆଉ ବ୍ଲକ ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ଲସ୍ OSRTC ବ୍ଲକ ସୁପରଭାଇଜର ସବୁ ମିଶି ଦେଉଛନ୍ତି। FIR ଆମର ଲେଖା ଚାଲିଛି, ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।